وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبعزك هدي قلبنا ربي وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبعزك هدي قلبنا ربي إلهي كلنا أنت سميع دعانا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبعزك هدي قلبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الحديث العشرون النوافل زاد العارفين إلى الله تعالى. Hadis yang ke-20 menerangkan tentang atau bahwa an-nawafil, perkara-perkara sunnah, zadul arifin, yaitu bekalnya orang-orang yang al-arif billah ila Allah ta'ala. Wa bihi ilahi qala akhbarana Syekh al-Hujjah as-Siqah al-Arif Abu Bakar ibn Yahya al-Najjari al-Ansari wal-Wasiti bi sanadihi ila as-Sayyidah Ummi Habibah Ummil Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an min ghairi al-fariḍah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah. Ma min 'abdin muslimin, tiada dari kabulah semuslim, yusalli lillah, salat abd karena Allah Ta'ala, kulla yawmin, tiap-tiap hari, 12 rakaat tatawwu'ah, halal salat sunnah, min ghairil faridah, dari selain fardu, illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, membangunkan bangun pasir Allah untuk abdin muslim, baitan fil jannah, akan rumah di surga. Kadito hadis paringi judul sareng Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Kabir bahwa salat sunnah kadito atau perkara-perkara sunnah selain merupakan zadul arifin, bekalnya orang-orang yang al-arifin billah. Artinya kenapa? Karena orang-orang al-arifin billah kadito tak namun sibuk alakoh sewajib,
Mana bisa wajib kadinto umum sifatnya. Dan kula misalnya pon kadinto mana bi wajib rasana tak etikal. Sana seberat katina apa, tapi sunnah banyak etikal. Karena kenapa bekal utama kadinto asas modal mana bi sewajib etikal eseksa berabad. Lakar leres mana bi ikalakoh kenging kenceran. Namun al-arifin billah, orang-orang yang selalu semangat berebut ridha Allah Subhanahu wa taala, tak hanya kopaki namun al-fariḍah, sewajib. Mereka berpacu di atas wajib, yaitu di dalam masalah sunnah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul berusaha menggapai ridha Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, debuna Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad rahimahullah, ay fin nawafil. Walladzina jahadu fina ay fin nawafil. Mana bi dalam perkara wajib bani mujahadah boleh kasa. Jadi kewajiban apa? Mana bi apa ki perang kadang kan naik kewajiban, wajib kadang berlambat cerita. Ayo mana bi al-arifin billah, ulama-ulama selekar sema takut tu ulama ni ke takut tu siati telkiai tu. Benda ulama ni ka alandu, benda ulama ni ka dagang. Mana bi nang di Madura kan biasa identik kan orang yang di pesantren, orang yang di madrasah tak gimana. Orang yang di mana lembaga. Tapi mana bi Mekah itu Timur Tengah, saya ni ulama ni ke bebas. Benda sampai ni kitab-kitab yang mana Al-Faqihi, Al-Baqqal. Saya Al-Faqihi ni kan, lah pernah jual buah-buahan. Al-Baqqal, lah pernah jual sayur. Bada Al-Hanuti, nikah ajaga barung. Tukang jahit sandal. Al-Khawwas, tukang jahit sandal. Al-Ghazzal, tukang jahit sandal. Alim kabir. Bahkan sampai semangkir mana biatanya banyak ulama di Mekah yang kisah di pesantren sekoni, tapi selepas kaderajat ngangkit kitab ni banyak saya jual tomat di Mekah. Jual tomat, kulak kuat kebayi tamis, kebayi roti. Subhanallah. Mana bi malam kadin to tak saren mau Quran au wirid, yani li anna an-nawafil zaduhum. Karena perkara sunnah kadin to sangu mereka dan kula andi senior di Mekah, tapi dan kula nganggep guru asmana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Dabwan rahimahullah beberapa tahun yang lalu 2 tahun setemokor katanya sedang Abdul Qadir Dabwan kain to japok ke Sayyid Alawi Sepuh benar Sayyid Muhammad lastare Sayyid Sepuh seta ngaji ke keputran saya engki kan to Sayyid Muhammad Alawi Maliki guru negeri sipul kan itu lastare na Sayyid Muhammad seta ngaji ke putra Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad. Jadi dia buat telok tobakot. Kadin to ngaji tak buang ngaji ke barat ngaji ke timur. Dia buat ke Syekh Masyayina Syekh Ismail Zain. Syekh Ismail Zain rahimahullah ngaji ke putra nang ki kan to Syekh Muhammad Ismail. Tapi mana bikin ngaji isbah ya ada lolos sana usah tak ngasokan kan to. Jadi ada pingin, seakan-akan ada pingin masyayikh muda. Kan itu lah apa ator. Motor itu tukang jaga tukang jual minyak. Kini kan penidin TV tuh kuna ngala om balen nang itu kuna As-Sayyid Abdul Somad Al-Qurashi beni itu sama nih kali. Neka al-anu negara al-bujuan buju damar. Abdul Damar. Abdul Somad Al-Qurashi kan itu pernah bagi hadiri imon Abdul Somad Al-Qurashi nang hiltan nang ano sujur aja toko Abdul Somad Al-Qurashi kayak sabun paling sepo nang Zam-Zam di nang hiltan setokang jaga nah minyak wangi senikarkan sampai 2 juta engki jadi hindi rubuk tola jangan Arab nah ini kan 2.000 rial kayak engki saya yang kui imam-imam Masjidil Haram paling muda sih nggak nikah segini ini ke 500 rial. Out al-Hindi, out Kamboja, Kambuzi jangan ngarang. Ini di antara saya aja gak beni di TV ngalah umpulan Syekh Abdul Qadir Dabwan.
Namun unik lah kono orang nikah. Tetapi kapan dia jaga toko? Lestare adzan subuh, lestare salat subuh di Masjidil Haram. Kak dinto awirin sekejap namun 5 menit langsung muka toko. Orang ki subuh muka toko ada. Kak dinto. Jadi setengah sanga Kak dinto datang petugas selayan si ala aku, saya jaga toko. Si Abdul Qadir Dabuan keluar ke Masjidil Haram mutolaah, adhuha, lagi Quran. Kali itu lah, karena tak biasa mencerang orang. Jadi sampai lestari sholat duhur, selain istirahat palemat nih, masuk boleh. Muka boleh. Sampai adzan asar, lestari adzan asar, selain pegawai datang, nih mangkat ngaji. Kasih kena Ahmad Jabir ini ijabat Umar. Oh murah. Si Abdul Qadir Dabuan sareng gurun sami. Sareng si Jabir sami. Karena sami-sami santrena si Abdullah di sini. Lah kan itu, lestari asar makat sebelum maghrib lestari Isya Ahmad Jabir reng sareng ngaji ke Sayyid Muhammad. Sampai Isya, lestari Isya ngaji boleh ke Syekh Muhammad Ismail. Kini ke lestari kini ke buru kuper istirahat kira depak kacampon kol 11 engki kol telok. Engki mungkin pon abunguh salat tahajud gini sekat itu terus lakona. Jadi gini ceritanya gimana bi faraid nih di antara angkonga faraid nih Mekah. Angkonga faraid nih Mekah. Tapi Syekhina Muhammad Ismail mana bi mulang nang itu lim gak dito. Kadang beri iskal sakoni Syekhina Muhammad Ismail kento mator kita Syekh Ibrahim Abdul Qadir Dabuan. Ya Syekhina gak dito katina pemangkin ajuna. Buru jawab. Jadi semacam apa santre namun mufti nengi majelis gak itu. Kayak itu al-attar artinya tukang jual minyak. Subhanallah, beda boleh dimin kompoya ini Mekah kan itu kompoya singarang Kawakibud Durriyah syarana al-mutammimah al-ajrumiyah. Kata Sayyid Ali bin Abdullah Al-Ahdal. Kayak itu lah kena iki kati jual pun apa kayak itu. Tapi kompoya singarang Al-Kawakibud Durriyah syarana al-mutammimah al-ajrumiyah. Kayak itu rajul fakir artinya tadi nape jompon di Jakarta tak menekuni kini kah tapi ngarang kita jompon lagi mana bi Mekah kayak itu jadi tengah tejat mana bi ke Mekah kayak itu tengah reng tukang jual tamis kadang narnyonar kayak disa tak sibuk ban saya nomor sana usah nyeba roti ke burun yang reng kantor ke apa nyaman burun katomang tenur sambil ngapa ngata magi Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati nyaman Mas. Ya Allah. Tanda Mas tadi subhanallah. Dari mbah-mbahan iki. Iki waduh mikarisan luar biasa. Dari pakai subhanallah. Zadul Arifin, An-Nawafil Zadul Arifin. Saya riwayataki hadis kadintah Ummu Habibah. Ummu Habibah kan itu di antara ummil mukminin radhiyallahu taala anha warḍaha. Kak rajin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cak ummul mukminin karena pasera bisa harus nikah nikah tak oleh kabin orang lain selestari setan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersentuhan tetap tidak boleh, melihat tetap tidak boleh. Keng mahram dalam arti tidak boleh menikahi. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ratin ki ngoda ketika sareng Kanjeng Nabi mana tapi tada bangal alamar boleh karena cetak kenging di dalam syariat Ummu Habibah kadito janda karena rajin Kanjeng Nabi namung sintung perawan. Ummu Habibah kadito orang rajo putrana Abu Sufyan bin Harb tadi apa penyaman bana Muawiyah itu nikah bukan sirah Muawiyah bin Abi Sufyan seorang pembesar itu si akan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu nikah ternyata sepuan sareng Muawiyah Yazid bin Muawiyah ternyata juga membuka nyama aslina saya masyhur Ummu Habibah itu Romlah timin Arakah Ubaidillah bin Jahsh
Ubaidillah bin Jahsh ni katre tanah Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah bin Jahshin, Ubaidillah bin Jahshin, Zainab bintu Jahshin. Rajine kanjeng Nabi sepopo. Jadi Ubaidillah sepopo kanjeng Nabi. Lah kenah atau barakana Ummu Habibah pertama sami-sami hijrah dari Mekah ke Habasyah. Termasuk minal muhajirin al-awwal depak ke Habasyah tanassara zaujuha. Masuk agama Nasrani. Ubaidillah masuk agama Nasrani pas murtad. Telakar bedah datang ke Ummu Habibah datang amimpeh nah kena kali itu dari nyonar orang tu dari metang lakir ya mapas dah iya depak ada nak mapas aubeng ku amimpeh kalau kunah tareng abada juga ka Ummu Habibah karajina Ubaidillah kali itu anu le kok masih kesingkor ya lebih cocok agama Nasrani dibanding Islam. Dari Mekah jauh-jauh hijrah ke menyelamatkan imannya ke Habasyah ke Somal saking mungkin depak kasa hidayahnya lepas. Pas along polongan ben orang-orang Nasrani wa tanassara masuk Nasrani pas libur minum khamar jaipun. Sampai situ waktu dalam keadaan seperti itu. Hidayahnya ke mahal, teti ngireng pertahanaki hidayahnya ke. Sahabat. Jadi mantan sahabat. Bahkan mantan muslim. Sahabat beda wabil khusus di zamannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Engki kan beda ayyamur riddah. Di ayyam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makanya kanjeng Nabi sering molar apa ajunan mak molar kanjeng Nabi engkau nangis karena engkau takok kemarin engkau saya teguh laku tangca kancar ya banyak apa tiga kejadian sesebelumnya maka kini saya tangis kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ummu Habibah engki katina apa boleh aja pun pilihan tidak berkutik jadi jadinya hanya menangis kanjeng Nabi pada Madinah Ummu Habibah dengan Soman kanjeng Nabi kafir Islam malaikat Jibril wa nisar Ummu Habibah ramlaron isar lakinna tanassara wa mata ala nasraniyatihi pas ngirim utusan kanjeng Nabi dak ke Habasyah dak ke Najasyi tak langkong Najasyi ratoh Ummu Habibah nikah lamar laki kabina gula jadi si alamar nikah Najasyi ratoh Ummu Habibah kan itu dapat surat ke Najasyi pas totok iddanah Sayyidah Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tok lah bagaimana Najasyi. Ummu Habibah, kenapa nyamai Ummu Habibah? Karena jangan ngakungi potret setong nyaman Habibah. Sarang Ubaidillah kan. Tok gulah pakon alamar sambian sarang kanjeng Nabi sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaangkui pesera, kaangkui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Tak percomah jauh di Mekah menyelamatkan imannya depak ke Somalia hilang laki hilang tanassara wa mata ala usatiyah iganti Gusti Allah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilamar menikah iki sahabat si meden nangi aja Somal nangi Habasyah si apareng mas kabin Najasyi tidak jangan kok mas kabin ratus saya beli mas kabin tak kira sekoni tapi rata lambang kon makin ngelaki Habib ini masalah nih meniti 100 ya rato jadi lastari gini ke Madinah depak ke Madinah syarat iya zaujatan Nabi SAW ampun statusnya benih sahabat biasa tapi ampun rajin dengan kanjeng Nabi SAW. Ada suatu yang unik waktu nikah Ummu Habibah masuk ke Madinah balik ke Madinah benar ki kafir Abu Sufyan ki kafir malah sejak mati anak kanjeng Nabi menolong kemarin Abu Jahal mati nang peperangan Badar pemimpin utama peperangan Uhud sampai secara zahir umat Islam kalah Abu Sufyan matuan tibi Abu Sufyan matuan kanjeng Nabi
Tapi nang masan Sidin Ali. Toron Abu Sufyan kelu. Aduel ban kok iko. Subhanallah. Ayo toron. Tak mampu. Macam Abu Sufyan benih kun pola nak kuat. Ayo sebelum perang dia. Ayo toron. Benih kekuatan fisik Abu Sufyan saya paling dibanggakan berorang kafir Quraisy. Ayana. Pikiran. Nah, sebelum datang Islam, nih zaman jahiliyah, nih pun kemanca negara ada Pak Abu Sufyan, kayak Italia ada Pak, kayak Eropa ada Pak. Bahkan villa-villanya Abu Sufyan, villa-villanya banyak di napanya mana neng Taif. Sampai yang melahirkan Ziyad atau Yazid salah satu putranya dengan selir yang berasal dari Italia. Ini Abu Sufyan. Tapi tahun ke-8 Hijriah Abu Sufyan nikah mangkat ke Madinah secara sembunyi. Masuk ke Romana Potrena. Romlah ke Ummu Habibah. Depak kasak beda karpet. Masuk entah assalamualaikum jadi kafir. Masuk empian bah. Iya. Kok anu lesok kok. Langsung asaharena nih karpet nikah. Langsung ditajak karpet ban Ummu Habibah. Tak kenging kanto bah panjenengan bah. Nikah karpet kalengkin nak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karpet soce bah panjenengan kita soce. Kotor ki kotor. Panjenengan ki kafir. Kecuali panjenengan syahadat kedua oleh tujuh nih karpet nikah buat apa memuliakannya rajin kanjeng Nabi sampai abada dikatojo aneng ikalengkin kanjeng Nabi kita berengaki. Aduh, keng mul jadi remesnya Muhammad kebaan ping engkau pan bean mak pah posisi Muhammad ya tidak bean ria mak pah melebing kok bean lahir ketunya gara-gara engkau sebab seperti apa sebenarnya Muhammad itu mak mati sekali sampai bean bisa menyisihkan posisi aku di hatimu itu pas ikat Muhammad jadi Ompian tak uning bah, montro uning masuk kan tu. Mat tu ni manis bah, tapi kasih nyep. Mun tak nyep, ngiding kabar gun bah. Makai ngocak matu baik, tak salah bah, ya tak inom. Coba inom kan tu. Burung ngocak matu manis. Oh iya. Datang ilhamat cak mola ka Abu Sufyan pikiran, ingat apa Ingat apa ongkuna Islam tapi karena ego engkau harus apa kok siapa engkau kok Mekah siapa Abu Sufyan kok meni Abu Sufyan bin Harb matuan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau ngempah noro setir toron korsero siapa sih tojo jadi kira makanya kanjeng Nabi meloloh ngarep Abu Sufyan masuk Islam setahun kemudian kanjeng Nabi SAW mios ke Mekah atau beberapa bulan kemudian mios ke Mekah dalam rangka Fathu Mekah kanjeng Nabi pas asiaran man dakhala ila Masjidil Haram fahuwa amin wa man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin wa man dakhala ila baitihi fahuwa amin. Sehingga siapa sih masuk ke Romaria kan Abu Sufyan taksis. Kenapa pola nak? Kenapa tafsir tasliyah menghibur matuan pola sebagai masuk Islam. Kenapa selain matai kocak? Man dakhala ila dari kaisipul fahuwa amin. Ada man dakhala ila ki Habib fahuwa amin ya. Setong pun saya sebutnya mana? Orang yang masuk ke Masjidil Haram aman. Artinya tidak ada perlawan. Siapa sih masuk ke mana? Artinya tidak mengeluarkan senjata aman. Wa man dakhala ila dari Abi Sufyan fa huwa amin. Bahwa aman juga. Taksis setong sareng kanjeng Nabi sapa aja bunga. Oh anu kanjeng Nabi ini pun sambian. Dia macam siapa sih masuk Masjidil Haram aman, karoman aman. Pas disebut aduh engkau kamat tuangku berarti. Mantap putusan ini kagak Matu kudu sini kemanto. Ano Pak? Bolangan ate. Kemanto ngene. Tapi mon kula ben sampean ke ngala ate ni ke beda market tu. Ngene. Kanjeng Nabi tadi market ngak gini kekengku. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nika As-Sayyidah Ummi Habibah
radhiyallahu taala anha. Akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksana. Abu Sufyan ni masuk Islam fi Fath Makkah, mau kini ke panoro perang beberapa minggu berikutnya ke perang Hunain. Nang doa. ya Nang ada Abu Sufyan. Masuk Islam. Nang ada ketika perang Hunain, matuan ini kan jawara kan, pembesar Makkah. Ketika kocar-kacir orang Islam naik perang Hunain di awal peperangan, senekku kadalina al-bighal kuda mininya Nabi cuma 2. Kanan Sayyidina Abbas, mana kiri matuan ini Abu Sufyan. Orang kocar-kacir karena iblis nengok ini toron juga. Toron iblis. Fakat mata Muhammad, padahal kan Nabi itu kocar-kacir je waktu kini kesin norok perang juga banyak orang kibru masuk Islam. Tetapi iman tak kuat, buru kalah, buru. Kanjeng Nabi benih buru maju. Mun Sayyidina Abbas pun nang kanan maju je iman kuat. Abu Sufyan, engkau mengkiki buru masuk Islam tak ning nyorot. Siapa kau yang bicara? Perang ini nang dah ada kan. Diri angke aku sekali ya. Beda setong riwayat Abu Sufyan ning sebuah peperangan kadin tok cepok panar. Napa nyaman nanti kan? Ma'rifat. Blok ngantok kala baga Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Beni cong punten. Ya Rasulullah. Tang mantu punten. Ya Rasulullah. Mata ngalto cepok panas. Ini Abu Sufyan. Darma. Saya pun Abu Sufyan. Saya pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sabarta falakal jannah. Wa in syi'ta arudduha ila ainik. Mun sampean sabar beli sinta swarga. Mun sampean kesokan ngiringi pembeli berdule. Bisa ngabas boleh. Posikana swarga itu kan. oh Mata dibuang swarga ke biar pembeli kan. Gini kan. Wah, ada orang lambar ya. Kayak tapi beda sahabat makin dimin, beda boleh. Beda sahabat Abu Qatadah, jazakumullah khair. Abu Qatadah. Ini kan perangan Uhud ya. Perang Uhud cepok panajukan plus keluar. Iki Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mata keluar cepok panah. In sabarta falakal jannah. Ingki Kanjeng Nabi, manabi ampian kasukan itu beli dia benar. Engki minta surga tapi pembeli juga. Hah? Engki nama? Balu kedua macam aku canggir kan. Ada canggir, lagi dia. Keng mana bikin kita jo agak milih si pertama mana bikin kita jo nih. Agak pas kiki panacim mana kita jo. Surga itu jangan. Subhanallah. Abu Sufyan ini kayak dalam sahabat 2. Abu Sufyan matwah, Abu Sufyan bedah majadin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tibi. Majadin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Sufyan, setong Abu Sufyan bin Harb, setong Abu Sufyan Pesera, Abu Sufyan bin Ibni Abdul Muttalib bin Abi Talib. Nya aslian gula kelepai. Karinto. Tadi istilah hadis Karinto menerangkan bahwa an-nawafil zadul arifin. Orang-orang saya semak ke Gusti Allah tak nyokopaki perkara wajib, tapi perjuangan mereka di dalam bab sunnah. Kita ada bandit wiridan karena apa mau orang-orang wadi kasawirin perlu tak buang ya. Karena zaduhum an-nawafil. Tapi fardu-fardu bukan zat, bukan bekal bagi mereka. Modal pun tapi nyaman modal benih hasil ki modal ki coba kamu nih kan beri fa idza istaqama sir qala rahimahullahu taala fa idza istaqama sirru istaqamat al ma'rifah benar kamu Lis maka apabila istiqamah cek pun apa ateh istaqamatil ma'rifah maka cek pun apa ma'rifat. Fa istaqimul aql ketika ma'rifat cek maka istiqamah cek pun apa akal. Wa idza istaqama al aqlu istaqama al qalbu. Benalai kana cek pun apa akal maka cek pun apa hati. Wa idza istaqama al qalbu istaqamatin nafas. Dan apabila istiqamah cek pun apa hati maka istiqamah pun apa nafas jiwa. Wa idza istaqamatin nafas istaqamatil ahwal. Manabi ampon
istiqamah panapa jiwa, istiqamatil ahwal maka cek panapa tengka. Jadi orang tengka na lebur nika dari ateh. Nika beli deka hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahyan inna fil jasadi mudghatan ila akhiril hadis. Fasirru munawwarun binuril jamali wal jalal. Maka tining ateh sir nika rahasia dalem panika eteraen kalaban tera al jamal nah ke apa kegantengna nyon syukur kegantengna Gusti Allah wal jalal ban keagungna Gusti ban keagungannya Allah wal aqlu munawwarun binuril yaqadhah wal i'tibar tining akal panikah eteraen kalaban tera al yaqadhah kesadaran wal i'tibar dan i'tibar mengambil pelajaran daripada setiap yang dilihat wal qalbu munawwarun binuril khasyati wal afkar tining ate panika eteraen kalaban tera takok wal afkar dan banyak-banyak pikiran positif wan nafsu munawwaratun binuril riyadhah tining nafsu panika jiwa panika nafsu nika bimakna jiwa ki karena nika tingkatan dari beni nafsu wan nafsu tining jiwa munawwaratun panika eterain binuril riyadhah hatta nafsu tak salah nih kata binuril riyadhah kalaban cahaya latihan wal inzijar dan menahan laras kan itu nafsu kan itu bisa tunduk bahkan bisa napanya menahan nur bisa terak kalaban latihan apa mak latihan karena nafsu ini kan mesti ngajak ke kiri terus cerkot tu paksa wan nafsu intahmilhu syabba ala terbijan biradai wa in taftim yan fatimi fasirru bahrun min buhuril ataya maka tining rahasia hati yaitu sebuah lautan daripada lautan-lautan karunia wa amwajul himmati fi la yuhsa adaduha adapun gelombang himmah fihi dalam ya bahar yaitu tidak bisa dihitung apa hitungannya atau jumlahnya ya al-muwaj wa la yanqati'u madaduha dan tidak akan pernah putus madaduha apa kekuatannya ya amwaj betul lah lagu betul boy beda teh tahu sekali wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa lal qalbu inna annahu yataqallabu manusia nyamen manusia karena linisyanihi sering lupa walaupun tak lupa kadang pamalupa ya walal qalbu illa annahu yataqallabu hati itu dinyamakan qalbu karena yataqallab namanya tak ada pak sedetik kan adik balik meloloh Allah wa inna istiqamatis sirri ma'al haq hiya dawam ala bisatil musyahadah ban saungkuna istiqamah ateh beserta Allah hiya ya istiqamatis sirri ma'al haq ad-dawam yaitu terus menerus ala bisatil musyahadah atas hamparan al musyahadah melihat musyahadah artinya apa ngerasa musyahadah ini kan ya tasa muraqabah apa ngerasa meloloh oleh di Gusti Allah Subhanahu wa taala apa ngerasa abah oleh di Gusti Allah Subhanahu wa taala ma'afaq di ru'yatil istiqamah beserta hilangnya atau tiadanya melihat istiqamah. Jadi ketika orang ini kapan istiqamah terus sampai benar penyamda pak kamakom mau syahadah aja ya pon rasa istiqamah abah ini kayak hilang tak rekan pon mon ban istiqomah ungku kesipul can sahapa cong saya nyama istiqomah radin parawa di engkau kita istiqomah padahal pon istiqomah hilang rasa istiqomah nih kakak orang yang istiqomah ketika abah pon apa ngerasa istiqomah mi kita ada pak istiqomah masalah wa'lam anna siratal istiqamah as-saradiku dan ketahuilah akan sungguhnya jalan istiqomah as-saradiku panika banyak-banyak kebun artinya banyak jalannya itu tidak satu ada semacam tahapan-tahapan min siratil akhirah daripada jalan akhirat wal murur ala jisriha as'ab minal murur ala jisril akhirah adapun melintas di atas jembatan al istiqamah kibade itu nyari kan terus istiqamah as'abu panika lebih berat lebih melarat minal murur etempang melintas ala jisril akhirah di atas sirat se akhirat kasa iya mana sirat akhirat ini kan buana istiqomah
Ketika istiqomah selama di dunia si berdak nikah lemah, maka jalan kita lemah di sirat itu. Tapi ketika istiqomahnya di dunia kuat, maka perjalanan kita bisa terbang, bahkan kalbarqil khatif. Bisa saja perjalanan kita di atas sirat itu seperti kedap. Kenapa kedap? Kelam das. Subhanallah. Tunggu di surga Allah. Masih Subhanallah. Amin. Jangan ke imam engkau mensuar ke mapone ki ngebre mau ke pakai kota pakin mesti nyawa. Ya ada bentengan mau ke surga. Saya bentengan ki kasih baba. Ya Allah, ya Allah. Ya pun namanya mana lagu karena macam-macam tadi, macam-macam sih masuk surga macam-macam. Orang nikah se antri ngambos sapor kapi ngambos sapor jedoran song beda saya sapor ngambos kapi sembi tako mikir apa. Tapi ketika potret Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau melintas seanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bersuara dari pohon dari malaikat, orang-orang mahsyar, separa, senunggu giliran, tundukkan wajah kalian, tundukkan pandangan kalian, nunduk kapi. Apa nggak suruh nunduk? Karena sebentar lagi satamurru amamakum Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah ya, potran Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebedah ya ada ban kapi. Saya nggak mitum kapi, nunduk kapi, jangan ngabas. Arya wanita mulja. Setong pun saya pasang ke gunaku. Selain tanda selain. Rimini sudah lagi boleh. Hah? Rimini sudah lagi boleh. Benih Siti Fatimah kun. Sudah lagi boleh masuk surga juga. Ampun nah kebini mau bisa ke. Urusan ban ke imam lain. Berekung. Udah. Berekung itu kan. Boleh ngakung. Subhanallah. Mak pas bisa nggak nih kata gimana bi kebaabaan nikah jalan istiqomah kan itunya tengin masih jalan pak jembatan istiqomah itunya masih tengin jembatan akhirat kan nih kasih megeger ke neraka mak pakai kocak kan to nikah itu buat kibar beliau bahwa jisril istiqomah al-murur ala jisril istiqomah as'ab minal murur ala jisril akhirah. Jadi melewati jembatan istiqomah itunya nikah lebih berat tembang melewati namanya sirat nang akhirat nikah ka ulama karena nikah esensi ya pun namanya isi daripada penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena nikah lakar perjuangan nang kantor melulus nang kantor jenderan aman bulan das kalbarqil khatib paling injak pada ban numpak joro dok ya siratul akhirah padahal siratul akhirah pun perjalanan sana tahun ki bahrut ki sana ka atas pun gunung pas kebobo gunung buru datar di budi buat disegan ke atas jeblungan buat di datar mak malaikat Jibril ada bu Gusti Kanjeng Nabi mun ummata junana salawat sehari semalam 10 kali anak akhirun biadi kok. Oh 10 kali kan Gun sama-sama orang saya salawat 10 kali Gun ke Kanjeng Nabi sehari semalam tinang kau sing alai wah serta kan Jibril biadi dine kala langsung berko amruhu ala sirat kalbarqil khatib amban kau pakai bre nek subhanallah as-salawat kijek pun 10 kini ke 10 cek sederek tulisan karo tiba apa tulisan banyak cek pun 10 banyak minimal 100 saya belum sedikit engki tako ki penyerah otang ceweknya Gusti Allah salah ceweknya nanti selawat apa ceweknya Kemang kita bener. Allah berani istiqomah makanya istiqomah dalam tasawuf khairun min alfi karamah
Istiqomah ada apa? Mapas al istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang nego ya Pak melihat HP kok Pak sejananan. Tadi biasanya pan karena di Pak karamah. Pak nyetok ya. Di ini boleh melihat kelampi Mas. Ya. Mas beban sejadah. Padahal tidak lapor kan. Karamah dari Madura aja boleh. Tapi nggak gini ke ulama. Tak apa tak kesambuin, si kesambu nih kak, si ahlul istiqomah, karena lekar berat. Pengkona ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Pengko. Coba sumpah, kau mulai dekir. Oh, hujan malam ngalah saya buka Sulawesi. Pengkonya man. Pengko. Mon pan lo kikir kebidan, kau nggak tak jaga mana mah? Mari jaga, mana masih di rumah deh. Di rumah, hah? Bersih ada bukti dulu nih. Oh, sering kayak gini. Ya Habib gini kayak Habib. Berat, istiqomah lakar berat. Tapi nyaman akan kulak cendera nongku. Ajar matuna. Bahkan ki pada setong ulama catat sarang Abu Yusr Abidin pada Syam nikah ulama nyamin Asy-Syaikh At-Tabib karena dokter. Zamannya dari gula ini kempah gini kan, mana telok aja. Abu Yusr Abidin, Muhammad Abu Yusr Abidin rahimahullah nyatat sebuah perkataan di sana. Sekali mah jauh gini kak, sekali toh. Rubama yuqtal karamata man lam takmul lahul istiqamah. Takmul lahul istiqamah. Beda orang nikah paringin keramat bergusti Allah padahal istiqomah kita seberapa belum sempurna. Artinya orang setesak tek nikah kalah jauh ke orang seistiqomah. Makanya kanto tak salah ketika beliau ada napa nyaman al-murur ala jisril istiqamah as'ab minal murur ala jisril akhir. Melintasi, melewati istiqamah nih itunya nikah lebih berat tembang melewati sirat akhirat. Makanya mana bahan nikah untuk dibuat sang bahan nikah panutan gula kita tidak ingkar kepada karamah nih wasbitan lil aulia karamah. Jadi kalau karamah itu ada memang para wali tapi bahan sekot tu jadikan panutan istiqomahnya. Istiqomahnya gula nyebutnya sitong misalkan itu gula tak nyebutnya selain karena pun sobung umur rahimahullah Ketuan Bashir. Pola Ketuan Bashir pernah pas ngalak napanya mana beseh pai palembas ban Ketuan Bashir. Enten kan? Pola Ketuan Bashir pas mau ngalah kertas susut ya beseh, pah tadi beseh. Lu mitem jong ban supir jong mitem pah bismillah ada pak bengkalan mari. Pola sana Ketuan Bashir. Enten kan? Tapi huwa min ahli istiqamah. Masyaallah. Huwa min ahli istiqamah. Penting orang-orang sesak teh tetemu ban Ketuan Bashir nunduk kapi. Enten aku tak sebut orang sesak teh ban Ketuan Bashir nunduk kapi. Kenapa? Can orang karoman Ketuan Bashir bani kun karomah istiqamah. Lah profesor doktor sekali. Tapi lebih beda Ketuan Bashir. Pasti ra bisa kok. Pasti ra bisa. Dadi al istiqamatu khairun min alf karamah. Karena al istiqamah as'ab al murur 'alaiha min mururina 'ala al jisril akhirah. Berat istiqamah kan? Maka Kanjeng Nabi pas ada khairul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kenapa boleh gimana? Karena gak sabar istiqomah. Paling bagus amal nikah ke Gusti Allah nilai ya seistiqomah sedawam adwamuha ki paling istiqomah lah. Kenapa berat lah? Kanjeng Nabi juga pernah ada la takun mithla fulan. Bahkan saya enggak fulan bercong yang Kanjeng Nabi. Kata apa Kanjeng Nabi? Wah, salat tahajud pangala apa namanya? Malah beratus. Kalau kuna bah tendung tak salat boleh. Tidak mah. Tidak makin ini sekali 4 rakaat, 6 rakaat. Keng dawam.
Karena si berat kan istiqomah. Maka dari kak dintoh puasa Daud lebih raja kejerna etempang puasa dahar. Anapa polan as'ab lebih berat kaku istiqomah puasa Daud etempang puasa terus-terusan. Puasa terus-terusan nyaman. Jaman sama sana. Jaman sama sana. Gulen di kancang Mekah, kancang kesipun nyaman Baydawi. Kancang kejen Baydawi ini. Baydawi ini kak apa sa dahar abid. Apa sa? Kami di rumah 13 orang di Kembang nengi terakhir nengi Jabal Umar. Nika kami 13 orang. Teng datang ngaji di Simaki, kol peto kol badu asaren kapi mereka kan kami sare Ada si ingin mah baik. Kapi tidak siapa Baydawi. Ada si ingin mah itu bukan Baydawi. Cakan saren sedaja. Baydawi toron di tas gunung tarang Masjidil Haram nyongkol aing. Gunakan kui nginomin orang-orang setedung abad apa sah. Subhanallah, sakti menakan aja. Mari gini kak, apa Daud? Kamu berat pas Daud ban pasar, belum Daud sih. Apa? Kijau pasar ya pasar tak pasar. Semi itu ngobain melarat. Anak pemula keistiqomahan di dalam itu memang penanya lebih berat. Kemudian caipon syarah hadis. Anak puasa Daud kali itu mah lebih berat tentang puasa terus menerus karena untuk menterbiah seperti itu memang lebih sulit. Menterbiah hati itu seperti itu. Ayo. Istiqomah mungkin istiqomah ngocol karomah istiqomah dalam ngocol karomah. Seperti akatia. Budaya. Oh engki lakar karomah kadintoh nyak benyan buana istiqomah. Tapi jangan kita berhenti di dalam istiqomah karena ampun oleh karomah. Maka dikatakan oleh ulama, jangan kalian kesembuh ke orang. Bertanya sama istiqomah juga kan itu. Aba berusaha istiqomah ngocol karomah. Oh, buana kak dintor. Ngocol karomah secara istiqomah misalkan. Engki. Bukan tetap buah kak dintor, tapi kan tak karomah itu kan karunia dari Gusti Allah. Kalau karomah itu diistiqomahkan kan karunia tergantung saya beri. Kan manfaat sosial lah kan itu. Misalkan dia kak kejar kasir ya andi keistiqomahan, andi karomah mun tanang beliau pas waki ke kapeng bisa keluar PC. Pas istiqomah sejan kejar kasih benar ya kan. Benar dengan pinggir lorong. Nah, ya marah ban berapa anan ban? Ya, berapa kompoy ban? Ya, pas istiqomah. Istiqomah buah kecil daripada karomah, buah kecil daripada istiqomah. Iki mentepana buah. Jadi orang yang enggak dinto kita istiqomah bi Allah lai paringi karomah. Akhirnya pas berusaha istiqomah, kangku menyalurkan karomah. Iki beda sing gak nikah. Sedikit ya cerita tanah. Sayyidina Abil Hasan Asyadili, pendiri Thariqah Syadiliyah, nikah kibat mudah beliau nang Mesir. Kali tonyoon alkimia ke Gusti Allah. Ya Allah, paringin abdi kimia. Kimia nikah karomah. Jadi kimia nikah merubah sesuatu jadi sesuatu yang lebih baik. Teti paringin karomah kan ahlul istiqomah. Setiap memasukkan tangannya beliau ke jebnya nika keluar PC. Nika nang al-mafakhir asy-syadiliyah nyaman kieu Pak. Teti karena Abul Mawahib. Teti Imam Syadili ini kan. Napa gunana? Niser orang Mesir waktu itu banyak tani PC. Peceklik, ada banyak fukara. Teti berlaku Sayyidina Imam kanito ajalan ka tukang-tukang roti at-tanur. Ka purun-purun raja berapa ban sehari jadi abin. Berapa biasan ban hasil? Kiap tina sehari oleh sejuta ya sejuta. Kemarin antri dina bapak kita sama dia orang. Satu janat al-makhbaz tempat roti intar benar. Sedaya mataim. Kenapa mataim? Restoran intar benar rabu. Berapa ban mon baru ngasari oleh 5 juta ke? Kulakku ya 5 juta. Tahu sama le kapi ya. Nah, ini kisah garap kejar kasih. Kike bener ke? Nah, tadi istiqomah dalam menebar karomah secara apa? Kijak lah Abul Hasan Asyadili. Bocor jurus cendong. Sabar. Satu aja. Mulai tukang roti
sampai mataim raja iba jadi pendaku. Engki orang nyaman kata. Nyaman antri, ngalah roti, ngalah apa nyaman nasi. Akhirnya setong bektoh tamat. Karpah kasokan beliau nisar orang. Sami iki, nisar orang. Keng diperhatikan. Sayyidina Imam Abil Hasan Asy'adzili tidak menyisakan sama sekali untuk dirinya. Jadi Pak, kisar kasih Pak Bang Oja Beli motor. Alpan. Pajero. Hasil ngalak 10%. Ini benar itu ya. Kau nyimpen begini ke sekolah kan. Ya, tabungan masa depan. Hari untuk dakwah kiyak lah Pak. Hari untuk silaturahmi. Ada tak sadar ibu jangan. Oh. Ya Abil Hasan Asy'adzili tidak menyisakan sama sekali. Ta'an pakun. Jadi setong bektoh apangki sarang setong orang ekerem ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Kenapa ke entong? Alhamdulillah nek karomah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engki pun apa ajunan mak minta ngak nikah. Boleh nisar ke orang fakir, boleh nisar ke orang tandi, boleh nisar ke orang miskin. Teti gula minta karomah ke Gusti Allah kimia supaya aja bisa mengakani mereka, ada dari mereka, membantu mereka. Napa jawab orang kini? Alaysa huwa arhamar rahimin? Alaysa huwa arham minka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih belas, lebih nisar ke orang-orang kini ke itu pengajunan? Mula apa? Duh Gusti, ambu. Pasrakin ke ajunan. Pasrakin ke ajunan Gusti, pasrakin ke ajunan. Ambu, abtin ambu. Apa ngerasa salah? Apa? Ketika abah memberi benar, engkau pelak ke orang ya. Benda sepelakan ben Gusti Allah te pengajunan kiai. Peter langsung. Ambu Gusti, ampun. Pasrakin ke ajunan sedaja. Takok apa nyaman takok rosak abah. Aku ngakon dan lain. Gini kan. Saya lebih pelak kita Gusti Allah dan ajunan. Saya ras mana? Itu sunnah kan. Area anu benar yang wedi dah. Bener. Tapi lakar namanya Gusti Allah memberikan pendapat teguran tak sama ke setiap hamba. Macet kolompon orang gila deh. Jadi semua orang pan beri malam pada itu nyakin pian cana di kumpulan majonin gitu nya majon pun tan beri ora silap helap se kadang cekak lembur garut jaga kejar kasih kesibul nya kulo aduh benih meni sing gak karu aja nah kan pas ada yang sandeng ruang jadi nyari putun di Bahrut enggak nyari putun di Bahrut do beri putun di Bahrut besok gua nggak ada beda ini konteks mun gula teh cek takon orang menjadi sumber begini saya cari kantor baru ya sih oh tahu deh lagi konteks letuan morlon aja cari nano Al-Fatihah Eki lakar ulama nikah namanya mana tegur alos sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tegurnya alos. Mana biar baban kadang usah tegur pada pelecok. Beda setong lakar napanya mana bi ulama semakin istiqomah, semakin pinter menyembunyikan karomahnya. Thank you. Banyak ulama semakin istiqomah ketika semakin keyakinan bertambah, ketika beri karomah Gusti tak minta keadin top tina. Tak minta keadin top tina. Dimin katia Lain beri kisar kasih abtin. Jadi sewali kini kan benikun sesakte. Banyak orang tak sakte nikah. Wadinah wilayah yang lebih tinggi timbang sesakte. Contoh Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya rasa tahu nih Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Tadi mau reta Sayyidina Anas kadisa. Guru kan Sayyidina Anas ngaji ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu kadisa beda mana orang yang terkenal wali sahibul karamah asmanah Asy-Syaikh Habib
Al-Ajami. Habib boleh. Habib Al-Ajami bani Kumtamar. Syekh Habib Al-Ajami nikah sahibul al-khawarik lil adam. Masya Allah. Ajudan tas aing biasa. Pada suatu ketika Al-Hasan Al-Basri nikah ngantos perahu entar nyebrang. Ngantos bicing mancing. Syekh Habib Al-Ajami rabu. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kakak di majunan nyebrang. Mada tantadir? Ngantos pun apa ajunan? Antadir as-safina. Gula ngantos perahu. Ama indak yakin bersirah berhabib Al-Ajami. Pola panjenengan kita di keyakinan ke Gusti Allah. Toreh mangkat Habib Al-Ajami pak ajuan dan ning atas tasih. Ngireng, ama indak yakin. Napa dawuh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ama indaka ilm? Wala tandi ilmu sampeyan. Ma pasti ngak kini ka menurut sampeyan. Jawabuna Al-Hasan Al-Basri. Hunak al-haqqul yakin bana ilmul yakin. Kadang orang ini kedepak ke hakul yakin karena dasar ilmu yakin kurang kuat. Nikah hak din dawuh ulama Habib Al-Ajami itu hakul yakin. Hakul yakin. Tapi ilmu yakinah kurang. Jadi orang kadang depak ke hakul yakin ilmunah tak setinggi orang-orang ulama kata Al-Hasan Al-Basri. Kenapa orang kata Al-Hasan Al-Basri tak bisa melintas laut? Kayak bisa nah. Tanda, apa mak tanda? Enten. Gula nikah warathah. Negku warisna kanjeng Nabi. Epakon nyebaraki syariat beni ke Juni. Allah. Epakon naksi. Epakon naksi. Lah karena kita tidak ingkar kepada karomah. Umpama nak itu samat. Tidak mana ke gula kecil, gula kucet pah betok keluar aja memahaman ampun papareng kini ke syukurin. Tapi cak embu kan kini kepakun istiqomah nah tingkatkan. Pakun utubul istiqomah wala tatlubu karo. Iya, kini kak napa nyaman dan secara mendasar kita harus mencari istiqomah. Bahkan kalau yang kita cari adalah karomah tak kira depan. Di kunjuk bodoh orang nyari karomah pak oleh karomah. Harus hati-hati, jangan-jangan itu istidros. Bade setong cerita oleh terangaki nang kitab Hikayah As-Sufiyah. Bade Hikayah As-Sufiyah nih kak. Astagfirullah. Begini gitu. Ini kepada setong ulama dalam sebuah perjalanan beliau depak ke setong padang pasir arah-arah nikah awuduah tak nemu air. Depak ka nyari sumur, pak bersumur, tapi tada tembah, tada tampar. Arya tada tembah, tada tampar. Ia tak bisa wudu engkau. Min ahli istiqomah. Kun akar tak sanikah, aingah ongkel tibi. Gerubu. Sampai ke permukaan sumur. Panangis, dukus teh. Cek saking ajunan. Ngirim setong orang saos mendatang tembak Gusti. Abdi dengan beda ya Allah. Abdi juga yakin bahwa orang yang datang ngibat tembak atau aing kayak itu celah karep pepareng juga dari ajunan. Keng kak dito lebih notop pek abdi na itembang pas ajunan apareng langsung ya karo manewan. Tako abdi na Gusti. Tako apa ngerasa abdi na. Tako abdi na sengala aing kak dito Gusti. Tak kana aing kak. Mumpah mangkin. Ana pasyanatan listiqomatihi. Aduh ya Allah. Hebat berarti golek goyan. Ada. Tako abdine Gusti, tako. Pungu abdine kan itu kirim sareng ajunan, orang nyembi tembah nyembi tampar atau nyembi aing sekali. Saya ke abdine kelangkong ki bisa kelangkong. Tak apa ngerasa pas abdine Gusti. Bahkan abdine apa ngerasa bantu orang lain. Mana bisa sareng ajunan langsung gelubuk-gelubuk. Apa keras? Sekali toh, orang ngatani bekoh mulai namen langsung ojen kun nyapuk pah molong nyek paju. Apa teh manis buana? Amanisan sinyiram si anu melas. Thank you. Subhanallah. Manis.
Kan kak dito kay buah. Buah na pak ay nga ano karoma. Minta benak. Minta maistiqomah, minta. Terus macam seorang benar dia Pak Ibu Pak Ratus Pak Lompat. tapi yang andi saja lain. Oke. Ngerti. Nah, Mama nololok. oke. Nawa Zadul Arifin Oke, oke. Dan itu karo mana kayak itu kenapa? Peran beda karo majukan dan minta kayak itu ngerti lain boleh. Kenapa beda itu antara minta dan ngerti. Oke. Wallahu alam manabi minta ka adinto minta na aba ka adinto kan beda minta berkaitan dengan akhirat. Beda seminta perkara dunia, kinto kan jauh kan. Minta kesaktian itunya, ben minta kesaktian kuburan lain boleh gini kan. Mengerti ya? Menabi ngaptikan toh biasanya tak marke sama sekali. Mama lolo. Artinya saking dan gula misalkan ngamalaki sholawat naria, sopa aja bisa Pak Ibu 444 sehari semalam misalnya pon lagi. Niat dan gula terus bantu orang seminta aing ke gula, minta seropan ke gula. Sopa aja teka hajat orang bisa beres, tak salah. Masih beri karo rumah pas beres. Engki bah beres ongku, kan tak salah. Insyaallah beda ganjarna, tapi beda gula misalkan sholawat naria, apa ban macam sholawat naria Pak Ibu 444 sobong sekali gula marke gula yang terus maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, serta nama bainahuma. Serta nama ma bainahuma jauh. Mau nengak ke PC tak kira tombu PC. Tak bisa. Tombugi, apa? PC tak kira tombu PC. Waban silang bahas ni ada kak bro. Mau langsung kasih setong. Lapah ngapti berita latina la jaga bater inna li ibadan idza aradu arada. Masya Allah. Ya. Tapi juga lu ibuka candilan sekoni. Nih kalau mbak ki ngoda nih Mekah. Tadi bese dia pakai kilir namanya tamis gulaku. Kan kita antara ngaji ke Gus Anam. Ini kebenaran. Siapa begini siapa melekan yang kau laku. Ya bahkan. Tadi bese nih kan. Pas tak ngaji kasih maki meresobu atau minta PC. Ya Allah, PC. Ini ke TV nih kan, PC. Ya Allah, paling obang ya Allah. Tadi PC, dapat kebagian melegandangkan ya Allah. Nangis nih kan. Boleh ngaji kasih maki ban kezen nih kan. Ini kelebat dari apa nyaman dari petawa ban tak ngaji. Ulok ban boleh ke Habib. Ayo sing ngaji, nyamper nih. Gonya. Tadi bese. Mangkana temungan tos antara ngaji ke Gus Anam nih Budi. Gula mereka ngaji di makasih pun. Ke Budi temuan. Mulai jauh tak baca nih masam wajah beliau itu tak jembar sekali tadi bese. Mana kini kata pangki gula antara ngaji ke Gus Anam pon an bahagia pon tera. Apa malah ada kendaan. Beli berapa beki tapi hari ini. Wah. Beli apaan? Pul, telur, kepi. Ini mulai bese, ibri malaikat. Ibri malaikat. Ini mah teman malaikat. Itu kondak kiru. Pola aja buan ya. Iya. Pola surbanan pote. Iya. Pola man suku diberi malaikat. Ya, jangan bani kan. Kalau bani malaikat, siapa? Pak Munis. Siapa Pak Munis? Iya betul, dia mati yang pastur Lambu Jakarta. Mati pastur Jakarta langsung buru kan ke Mekah. Benih malaikat. Sungguh malaikat. Lima bengkon deh. Wah itu hotel sopa. Mayu kok kibot aja habis. Aja habis apa minta boleh. Aduh lah, ini bahaya. Itu saya beri langsung nggak gini kan. Ampun, kayak gini saja ampun. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
makhluk sebeda Ar-Rahimu belas dak semukmin tor semulja Al-Maliku mon maknana raja se saongkuna Al-Qudusu se soce sobung jala jalena Assalamu masalamat ongku de makhluk al-mu'minu senekani aman tenang atena al-muhaiminu dat se araksa tormiara al-azizu keras kuat ongkol tada pada al-jabbaru dat setengki aku mecek masa al-mutaka